Ayan guys, bubuksan natin itong nakuha natin sa Next Market. Ayan o, yung Next Market monthly package 2. Okay, laman yan. Ayun na, binuksan na. 3K Daya Slim 55. Uy, ganda nito. 10K tempo. Ito sulit to boss. 1290, may Dayas pa. Okay, kanain mo na. Boy George. Ayan o. Uy. Ano? Kanain mo na yan boy. Yan, sasama na natin para makakuha tayo ng legendary for today's video. Ayan na po mga bossing. Ayan na, naglakad na si Berting Labra. Pasok mo kaibigan. Takpan mo ng konti. Para pogi. Ayan na. Ay! Ay. Ay! Pumasok! Pumasok! Lagi pumasok! Pumasok! Gilad! Okay, Epic! Nice! Epic! Lagi ka pagas mo! Chromie Golden Hands, Golden Boy. Golden Boys. May pang ano ka, meron kang pang reroll. Isa pa, takipan mo. Kaya lang ha, takipan mo. Wala na, sige. Takipan mo. Takipan mo, Bonjing. Skip natin to. Wala. Takipan mo, Bonjing. Takipan mo. Bonjing, takipan mo, Bonjing. Berting. Tusok mo, Berting Labra. Ayan. Tusok mo. Okay na. Pasok! Wait. Isa pa. Fresh. Fresh mo, boy. Isa na lang yan? Oo, last na. Ano yung legend? Legendary, boy. Legendary na to. Pasok mo. Magsalamin ka. Baka sakaling hindi mo makita. Salamin ka. Suot mo yung salamin mo. Ayun na. Rico. Epic. Bali, okay na. Okay Epic. na. Not bad. Ito, Rino. Reroll. Okay na. Reroll natin. 500. Please. Bigyan mo na agad ng maganda. Okay. Sino? Yan, maganda. Yan. Yung ba? Pinakababa. Ito. Yan. Peran. Peran. Dalawa lang ha. Huwag masyado madami. Sakit sa Dayas. Okay. Please. Peran. Oy! Peran! Golden Peran agad, boy! Peran, boy! Solid. Golden Hands. Golden Boy.